Iza mene upravo je stigao kamen. Oprezno se lagano vozam naprijed nazad. Ovdje mi je bio jedan od najgorih dana. 3 stvari sam pokidao. Odmah ako nađem zemlje, korijena, to ću odmah povaditi. Tako da naš posao bude uredan. Može, dobro je tako. Dobar. Uspio si! Dobro jutro. Počeli smo sa malo ozbiljnijim poslovima. Za ovo su zubi odlični, naravno. Da malo pokidaju teren. Dampika mi je tu. Ovdje već ima kamena. Hoću to samo fino raširiti. To. Kada tovariš, gledaj si da ti kašika bude puna. Tako da imaš učinkovitost. Da vidiš iza mene gdje je šta. Eto, to mi je ta linija. Odavdje radim. Stavio sam si ovdje špagu, tako da si izvučem visine ovoga mog kolege koji mi je trebao doći kontrolirati visine. Nema u gužvi, pa sam moram, onda nema problema. Znam svoj posao i tako radim, kopam dubinu 40-45 cm. Eto tako u grubo, ide baš dobro. Damper je baš mali, pola kubika stane, natovarim ga za čas, odvezem ga za čas, ali bolestan je damper, tiska vodu i moramo stalno kontrolirati vodu i nadosipavati vodu. Stanje mu se pogoršalo, mogu ti reći. U početku je samo zrak tiskao, što sam primijetio odmah, a sada i vodu tiska, tako da će biti vrlo brzo epizoda popravak htio sam reći Janmara i dampera, pa je ispao Danmara. Popravak dampera sa Janmar mašinom. Kubotu sam već radio, mijenjao sam glavu jer je pukla, ali ovdje se nadam stvarno da je vrtva glave jer jako baš idu mjehuriće i to odmah. To bi mogla biti naznaka, evo sad ću ti malo objasniti to i ovo što radim ovdje. Gasimo bakerka, idemo brzo uzeti pimetar da vidiš šta radim. Eto, ovo je dosta dobro. Koliko vidim, ovo je vrlo dobro napravljeno u ravnini zid, pa ćemo njega i pratiti. Ovdje negdje na sredini imam 47, a ovdje sam previše iskopao u startu, da sam se popravio, imam 42. Treba ostaviti 10 do 20 cm više, tako da dečki mogu rubnjake izvući i tako dalje. Evo, i počne sve teže paliti. On bi trebao paliti ekspresno. Čim prije bi ga trebalo rastaviti, jer sasvim sigurno mu ovo šteti. Evo, i vozim ga sa što manje gasa, tako da ga maksimalno poštedim. Dobro, imat će ovdje još posla par dana damper, pogotovo kada kamen dođe, poštedit ću ga. Evo, ovdje smo ovo iskopali, ovdje mi je bio jedan od najgorih dana. 3 stvari sam pokidao u jednom danu. Tamo onu cijev od kanalizacije, vodu ovdje, doduše ručno, ali svejedno sam pokidao. I ašov sam slomio ručno. Kakav je to bio loš dan. Zbilja loš dan. Jedva sam čekao da završi. Čak nisam nigdje iz kuće htio izlaziti. Evo, sporo vozim. Sa malo gasa, pa to sve dugo traje. Evo, malo stane u njega, ali već se nazire kad bude došlo na red da ću praviti neke povišice, jer damper, hidraulika mu je stvarno super, vidjet ćeš opet. U leru to sve obavlja, znači definitivno može još i više tereta voziti, ali onda nije za dizanje, ne bi trebalo dizati, ali samo kipat to. I počeo sam ti pričati za damper. Sad ćeš vidjeti prvo da kipu odradimo. Evo, u leru mi to odradimo, možemo ići još malo naprijed. Eto, to je odlično, pa malo nazad, tako da ovo raširim. Odlično, ovaj dio posla je super. Počeo sam ti pričati kako je damper bolestan. E pa, ako ti, na primjer, odmah počne piriti vodu ili piriti mjehuriće, čim ga upališ dok je hladan, to je najvjerojatnije vrtva glave.
A ako kasnije, tek kada se dobro ugrije, da ti počne piriti mjehuriće ili puštat vodu, tiskat vodu u sistem, to je najvjerojatnije onda puknuta glava, zato što treba neko vrijeme glavi da se raširi ona pukotina pa da počne propuštati, a u mom slučaju čim ga upalim, odmah hladnoga, odmah puno pumpa zraka, a sada već i tekućine, tu tekućinu koju istiska iz hladnjaka, ona ti nedostaje u hladnjaku i to ti je lančana reakcija, imaš sve manje tekućine, sve se brže zagrijava i zato smo ga onaj dan i pregrijali. Evo, stigli smo na poziciju, pa ću ti baš pokazati, evo ovako nekako, možda mrvicu samo nazad, evo rekao bi da je ovo dobar položaj, ugasio sam ga odmah i čim prije, evo baš gledaj sad šta se događa, poklopac sam se skinuo da si mogu ovo pratiti, znači super cirkulacija je kroz cijeli hladnjak, to smo popravili, mjehuriće vidiš ovdje, a tekućina sad ne vidiš dobro, jedva ja vidim bez kamerice, znači evo tu, a kad sam krenuo sa radom je bila tu, znači već toliko je ova posuda se napunila. Evo malo samo da vidiš kako sad bauštele izgleda, to bi to trebalo biti, naše dubine, visine i prema unutra. Dobar dan, evo nas u nastavku nakon velikog pljuska, baš je bilo, ovdje se izilo baš ekstremno puno vode i napravilo nam je dosta poteškoća u radu. Upravo sam čistio kanal od plata i ovdje imamo isto poplove, gazde moraju popravljati čepastu foliju i tako dalje. Ovdje je bilo jezero cijelo, nisam nosio kamericu taj dan, evo danas sam ponio, pa da ti samo kratko snimimo šta sada radimo. Sada odvajam ovdje zemlju od ovoga iskoristivoga kamena i kopam prilaz. Kamen je predviđen za sutra da dođe, ako uspijem ovo danas prirediti na vrijeme. Mogu ti reći da ovdje baš ne znam kako je ovo iskopano, pogledaj koliko korijenja ima i puno zemlje, nešto malo samo posipano sa kamenom. I ovdje ću se naraditi dok to sortiram. Evo, zemlju odvajam ovdje sa strane koja će biti za odvoz ili kamionom ili tamo iza sa mini damperom. Mini damper je bolestan, pregrijava se, tako da tu me čeka isto posao. Tako ti je to kada imaš strojeve, stalno nešto treba. Naš i sam u ostalom, ako si strojar, ako imaš strojeve, stalno nešto. Treba mi veća korpa iskopna, evo to još uvijek tražim. Volio bi imati 80, ovo je 60 i baš je jako plitka. Stroj je jak, a ovo mi ide jako sporo. Ne volim ovo raditi sa planirkom, jer iskopna korpa je za iskop, zato se i zove iskopna, sve jasno. Planirna korpa je za planiranje, nije za tvrde iskope, jer mučiš stroj, mučiš korpu i tako dalje. Evo, s ovim nastavljamo ovako, moram se kontrolirati visine. Evo, ovo će mi biti dobro. 40, dobro. Evo, baš vjetar puše vani, puše pa je fino prosušio ovo plato, moći ćemo postaviti geotekstil. Idemo još malo nazad, tako da napravimo sve kako treba. Kanal smo očistili, plin upravo zatrpali i ajde da vidiš kako idemo preko zida, da se malo zabavljamo. Može bagerko, kreće, prvo se dovučeš maksimalno koliko možeš, digneš dasku, daska je već dignuta. Evo, to je to, da dalje ne mučiš stroj. Staviš si kran što bolje na sredinu radi veće stabilnosti. Ovo sad možeš se voziti ili ako si spretniji možeš si pomagati sa, kao da imaš oslonac. Sad je ovo bitno da riješiš to, evo vidi, sad sam na vrhu brda,
sa kranom si držim balans, možemo ići još naprijed i to je to. I sad se spuštamo, već kako smo pričali o tome, vrlo dobro, vrlo cool. Prošli smo zid, ovo mogu još malo povaljati. Iskopano je na tvrdo, samo je kiša napravila svoje. Da vidiš pogled iza nas. Evo, prošli smo preko zida bez problema, bezbolno za stroj, lagano, sve kako treba. Evo, sad se mogu još i ovdje popeti, ajde da i to odradimo. Sad se penjemo na asfalt, pa trebaš biti oprezan da ne pokidaš asfalt, da ne ostaviš tragove. Istu stvar ćemo raditi, znači dovući se koliko možeš sa bagerom, dosta mu je. Osloniti se, da, pazi da se ne oslonjaš sa zubima, nego uvijek sa ovom oblom stranom ide bager gore. Sad bi bilo dobro da možeš voziti tako da ti kašika ostane na položaju. Evo viš, nisam ni jednog grebotina napravio, sad idemo još samo malo naprijed, ok. Najlakše ti je sada podići zadnji kraj i riješiti taj izlazak također bezbolno. Evo, susjeda je iza mene sa autom, pustit ćemo nju da izađe. To, susjeda je otišla, sad mi možemo staviti se u vodoravan položaj i gledat na retrovizor i izvući se odavdje bezbolno. Tamo sam sada zabio zube, zemlja je, nema veze, bitno da na asfaltu ne ostavljamo tragove. To. Evo, samo da ti još ovo kratko pokažem, odavdje mičem, znači ovu zemlju, najlakše mi je to odavdje. To, ako mogu dohvatiti to, super. Pa ću odgurati, odlično. Evo, kad to završim, samo malo još uredim ove stranice Geotekstil i mogu potvrditi kamionu da sutra se pojavi. Evo nas, napredak, konačno nešto lijepo i vidljivo. To sam htio reći, ajmo odmah otpoču ove čoškove riješiti da mi odatle se ne izvuče. To jedan čošak, drugi. I krećem sa raširivanjem. Gledaj Geotekstil kako se fino bijeli. Bravo za nas. Evo ovako ću, još ćemo malo tamo staviti čošak u čošak. To. I onda krećem. Može ovaj čošak. I to je to. To sad mi ne bi trebao pobjeći. Sad ga imam na svim pozicijama. Može odavdje. Tako. Kako sam ga posolio. To vrlo korisna funkcija lom krana. Nažalost neki moj... vidi, pao je... Gledaj ovo, pao je skalpel od Rudija. Moram paziti da ga ne izgubim. Zamalo sam ga zatrpao. Može, nastavljamo. Vani puše vjetar. Moram brzo posložiti si ovo. Dok mi, ovaj čošak je riješen. Riješeno. Idemo to napraviti sa drugim. Super, riješeno i ovo. To je to. Da, počeo sam ti pričati, lom krana, vrlo korisna funkcija. Neki moji kolege to baš i ne koriste, a meni je nezamislivo bez toga. To je to. Idemo, sad već mogu, još malo pa mogu gaziti po tome. Spustit ću se ja na ovu stranu. To. Tako, ovdje si samo pravim tragove da prođem sa bagerom. I da cijele dužine raširim. To je to. Napredujem ja,
Upravo završavam i ovaj drugi dio, sada ovdje mogu postaviti geotekstil. Ajde da ti pokažem šta sam do sada napravio. Geotekstil sam ovdje zatrpao sa starim kamenom, ovaj kamen ovdje sam si ostavio da zatrpam također geotekstil na ovu površinu. Dobar dan, evo nas u novome radnome danu. Vrijeme je super za radit. Gledaj kako ovdje moram biti oprezan od ovih cijevi, a moram sve pokupiti. To. Ovo nam ide. Jer upravo ću tu sada postaviti geotekstil foliju. Ako može. Ovdje gazdama još treba zemlje, fine čiste, pa ćemo i to im staviti. Zatrpavanje geotekstila. Tako ćemo to posijati. Odlično. Idemo nazad, ovo još materijala. Može. To, bit ćemo spremni kada kamion dođe, a to je bitno. Možemo ovdje malo i tamo onaj čošak, to mi je bitno. Ove spojeve ću posoliti. Odlično. Još jedna, dvije kašike. I vidimo se kada dođe kamion. Iza mene upravo je stigao kamen. Konačno jedva smo ga dočekali i sada krećemo. Isrećemo malo za rampu. Može, majstore? Imam bonbon. Mentol. Može. Nema nikakvih opasnosti gore. Sve je u redu. Prvi kamen stiže. Evo, riješio sam se bonbon. Može. Ajde još. Još. Dobar. Dobro je. Bravo. Ok, idem ja sada brzo u bagerka. Sad ćeš vidjeti kako ćemo brzo napraviti mu rampu. Evo me sada na asfaltu i to je to. Ovaj čošak mu je tu bitan, tako da može dobro skrenuti. Pomičem se unazad. Može na sigurno. Idem još. Idemo ga snimiti. Dobar. Sad ćemo vidjeti koliko će nam još kipniti. Evo ga ovo sada. Dobro. Dosta. Odi malo naprijed i onda još. Još malo. Može. Dobar. Tu, može sad sve. Sve je. Uspio si! Odlično, riješili smo ovo. Dobar dan, nastavljamo sa radovima. Geotekstil je postavljen. Novi kamen je stigao, evo upravo u 8 sati. Spuštam se ovdje lagano. Pala mi je vodica. Razim na ovu rinu. Odlično, vozimo se do kamena i nastavljamo sa poslovima. Čepasta je ovdje posložena. Obrati pozornost kako se čepasta slaže. Čepovi idu na zid. Tako je pravilno. Također smo gazdi postavili i ovaj tvrdi stiropor
što je zatražio. I evo, čeka me dosta posla. Kamion se nije mogao dalje približiti, nažalost, pa mi je ovo dosta daleko. I sad mi je za početak najučinkovitije vući sve prema sebi, jer tako je stroj jak. A kada budem dovoljno odvukao, onda ću koristiti damper. U damper malo stane, stvarno pola kubika, i onda to je loša strana. Dobra je što se može zavući u svake te prolaze, to smo već rekli. Ali, ova vodica, evo, ali ovako će mi biti sada rad za početak. Bager je najučinkovitiji kada vuče prema sebi, zato gledaj koju silu može povući. Odlično. Digneš dasku do kraja i vučeš. Sve ovo znači moram iza leđa sjediti. Evo, dovukao sam se sa jednim dijelom već do unutrašnjosti. Pazim da mi kran tamo ne zapadne. Ovdje pazim da gazdi štetu ne napravim, naravno. Ćemo malo posipati. To je to. Sad ću se vratiti po drugu turu. Tako ću to malo razvlačiti, onda ću angažirati damper kad mi već postane predaleko za ovo razvlačiti. A ovo sam izabrao ovako vuč, kao što sam ti rekao. Eto, može, ajmo još nazad. Ovdje mi je sada šah, to ne smijem zaboraviti na njega. Evo, ovo nama ide dosta dobro, nagibna planirka opet spašava. To je. Ovdje imamo i sada špagu povučenu. Ta špaga je visina kocki, a ja imam upute da idem 15 ispod toga. Zašto 15? Zato što ti je 8 je kocka, neka bolja kocka, ima i manjih, tanjih, sam htio reći. Sad se vraćam po drugi materijal. To, ajmo naprijed. Da, 15 spuštam dolje, zato što ti kocka 8, rizla se stavlja recimo 4 i ovaj ostatak ostaje majstoru da može se prilagoditi ako treba, eto, tih 3-4 cm koliko ispadne. Može, sad vučem drugu turu, točno vidim stari kamen i novi kamen, razliku. Ovaj je mokar, kamen je došao iz Radlovca. Ovo sam ugrabio malo sitnoga kamena, tako da ga stavim ovdje oko cijevi. Čekaj samo šparavicu nazad, pa ćemo to ručno raširiti tako da cijev ne nastrada. To je mudro i dobro. Uskoro će dampika biti na redu. Evo, mislio sam da, eto, idem samo napraviti put za dampera. Čini se da mi je ova lijeva guma prazna. Ovdje mi je hladovina, pa mi je super za raditi. Tu u ovome dijelu. Može, ajde, ovo možemo ovdje. Ovdje si moram napraviti što bolji prolaz za damper. On se ne voli naginjati. Prilično mi je to dobro. Sad imamo ovdje prolaz za damper. Evo, već sam 10 ovakvih kanistera napunio prije svake vožnje. Znači, damperko
Sve živo troši i moje živce troši isto. Stigao je upravo i 4. kamion. Tako ću morati još par kašika. Ovo je stvar. Dobro. Cijevi iza nas. Ovo je bilo dobro. Vibro ploča od 300 kila. Odmah možeš vidjeti kako ovo izgleda. Ako ti se sviđa kako smo napravili posao, možeš ostaviti mi komentar neki, onaj palac, hvala ti. U svakom slučaju, hvala ti na gledanju, pretplati se na kanal ako to još nisi napravio i vidimo se u novoj epizodi. Doviđenja!